Hello everyone, it's Megan Alger and welcome back to my channel Alger's TV. Sa mga gusto mo adtog Manila o nangita og kanang mas komportable nga akomodasyon, kini akong maoy ma-recommend kaninyo. So gikan ko og Baguio Mountain Province ya pagbalik na ko Manila, ni dayon ko ngani sa ginatawag natong air residences nga hain nindot gyud siya. Tagaan ta mog honest nga review ni ining maong akong akomodasyon. So way paglangay, makita niyo nga nga daghang gunting gunting ning akomodasyon daghang kutsilyo. So di mo magmahay nga ano na pud tay electric stove kung gusto mo magluto-luto nakanindot ni ining Airbnb kay pwede ka magluto nganha, di ba? So aduna tay kuan luag nga lababo nganha unya aside ni ana napoy hood aron dili manimaho ang imuhang kuan kinatibok ang sulod sa kwarto while gastay ka nganha. So naa sila'y kettle tapos sila'y rice cooker kung gusto ka magluto og kanon, di ba? Kaya limitado ra ba yang kanon sa gawas. So gusto ka magdag kanon sa gawas pagluto diha so daghan po sila kuan, daghan sila baso kutsara tinidor tapos ay kutsilyo nga na og glass wine. So di ba kung gusto ka maghubog-hubog nga na og wine so gamita ka na siya kay para ka na kanimo gi-provide sa tag-iya. So naa po'y nganhi kining karahay mga pan kung sa English pa naa po sila mga bowl tinaguan nga na mga plato, mga sarten. So kana siya kay kung sa ato pa sa una magamit na siya mga antik nga mga plato kutsara tinidor ining pista ra gyud. 'Di ba? Mabukbukan yung kasi mong inahanan nga nag-imo ng pangkuhaon na sa cabinet ng mga antik, mga sarten nga mga kagamitang pandigma nga na kumpleto ni siya na ay microwave nga ni ibabaw sa ref, hain kung palit ka 7-Eleven, inito nimo nganha, very convenient. Naa po'y refrigerator nganhi, naay pinutos nga pagkaon diha salinas akong panihapon kagabii. So kana siya naa kumpleto. Atbang nianang lababo makita dayon nimo ang daspan, didi ay makita na nimo ang pultahan sa CR pag-abrihan nimo, okey naa na ta sulod. Sulod sa CR naa sila'y salamin, naa sila'y lababo, naa sila'y washing machine, kuya po na washing machine nasulod sa CR. So gi-maximize ra pud nila ang lugar. Nya naay bowl, nya shower area ngadto, nya naa sila'y tabil, tabil ray tabon ngadto. Nakamaot lang pud sa ilahang kuan 'no, ilahang CR kay kanang bawol din ha nga puti, magwigil-wigil. So inig kuan nimo, inig libang nimo mauyog-uyog imong kuan, madisturbo imong pagkalibang, nagbabay-babay 'tong tawhana 'to. So mao kana siya. Unya diri sa sala nga bahin, so naa tay lamisa, nay duha ka bangko, yan napos sila dako nga TV. So kana siya. Naa po'y sofa ug naay mga wall paintings, electric fan kung di ka gusto pandaron ang aircon so mag-electric fan ka. Unya naay kuan, makita ninyo naay password sa wifi dito na po sa telepono. In case of emergency tawagan lang nimo ang juristic office. So kana siya. Unya kini siya guys, kini nga room nagkantidad siya kini og 1,200 baht or roughly mukabat more or less mga 2,000 ka pesos kana siya sa usa ka kuan ka gabi nga stay nimo. So nakanindot niini kay ang tag-iya nag-provide og daghang mga kagamitang pandigma. So nakita ninyo na ay bedding sa ibabaw ning cabinet, sa sulod ng cabinet, why sulod ang cabinet hanger ra gyud siya. Kay kana intended sa imong mga gamit kay imong ibutangan na, di ba? So mga basic needs nimo naa sila'y plansa, blower sa buhok ug extension wire. Kinahanglan kay na nimo extension wire kay kabalo ko gikan kag travel, nalubat imong mga gadgets so daghan kag saksakan nganha. So aside niana nag-provide pud ang tag-iya, very generous ang tag-iya nag-provide og additional one pillow kana siya. So nindot kaayo siyang accommodation. Unya nakita po ninyo daghag kuan, daghag kaayo og kanang unlan ug bed nindot ug kaayo humo kay na siya. Unya lamp na lamp nakita ninyo, unya sa taas kita niyong aircon kay bantang kaayo ni nga kwarto sa adlaw inig bangon nimo diha na adlawan na ka mosinaw dahil imong dagway kay kuan naigo sa adlaw. So pag dungaw nimo sa gawas mao gyud na imong makita nindot kaayo ang mga building nga naa sa gawas. Naa jud kas kuan siyudad sa Makati, agay kakatol. Di ba? Kita ninyo sa gawas so nindot kaayo. Piliin mo ang Pilipinas gid. Bakit ang hirap mong piliin Pilipinas? Di ba? So nindot kaayo. Unya, human na to nganhi moadto ta sa ubos kay ipakita kanako ninyo unsay naa po dito sa 8th floor, di ba?
Unya ipakita nako ninyo unsa ang dagway sa kinatibuk-an nila nga kuan nga level 8 floor, okay? So kana siya luag, daghan kay sila elevator, mga 8 ata na ilang elevator nganha. Daghan pud kay tawo nga ning lugar ni kini nga kuan nga kundo daghang tawo, actually very crowded. Daghan silang kuan, daghan silang tinang unsa ni, ah, renters o mga kuan kay ga-open man gud sila condo slash Airbnb. So mo na daghang kay tawo, ah, come and go. So naay mga pulisiya nga nauna kam gamit na anang pool. So in fairness ilang pool luag pod kaayo, nindot ilang pool. So natung-an siya sa mga building anha. Ang nakamaot lang ha niini nga condo is because kung ikaw, ganahan mag-gym-gym, walay gym nga ni maora po'y, downside niini nga accommodation, Airbnb. So kadto nagkadaiya sila kiosk. So nindot kay mo trabaho dito kay napay kaugalingon na mong area nya ang labi nila inig sulod nimo mura jud kag kanang hotel vibes. So mao na siya imong mabati inig sulod didto. Nakamaot lang niining ilahang, labi walay internet. So walay internet, maot kaayo. Ang matod pa sa guard nga ako nakahimamat, gi-avoid daw nila ang mga tawo nga magtambay sa labi, mo na nga walay internet sa labi. Unya, labaw pa nga nakanindot niining maong Airbnb nga accommodation tungod kay sa likod niini makita nimo daghan kaayong restaurant nga hain pude ka mokaon og magpakabusog. Aduna po'y Save More nganha og sa kilid niya na aduna po'y 7-Eleven, di ba? Nindot kaayo sa very convenient kay tanan nga puwede nimo masudlan og na kay mga panginahanglanon sa matag adlaw during your stay there. Sulod lang ka niining mall nga naa ra gid sa kilid or likod ba na ning maong accommodation. So ang isa lang, this is very crowded accommodation kung dili ka ganahan ana, this is not for you. But if it's okay with you, Air Residences is perfect accommodation for you. So if you enjoy this, please don't forget to like, share, and subscribe, and click the bell button for more video updates. This is Miss Cynthia. Oh, did I? This is Mr. Alger. Daghang salamat.